Salam alaikum, ne Segu Fama Kumakando, jeune chroniqueur, le guide de Segu Fama, ne bi kumani Mali jeunesse bɛɛ toujours, je parle toujours pour la sensibilisation de la jeunesse malienne. Mali denmisɛnninw waati sera an ka wuli k'an jɔ, an ka bɔ dugu la. Ne ka kuma ninnu bɛɛ ye Mali denmisɛnninw de kan. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la Mali tɔ bɛɛ ka halaki ka taa fɛ. Cɛkɔrɔba in tiɲɛ na maa bɛna voter a ye san 5 wɛrɛ la k'an ka jamana lasegin an kɔ. Jeunes na an tɛna yafa o tigi ma. Bɛɛ k'i kɛ possibilité ye an ka jeunesse ta, an ka voter an jeune ɲɔgɔnw ye, an ka voter an jeune ɲɔgɔnw ye, an ka cɛkɔrɔba ninnu to yen. Cɛkɔrɔba ninnu tɛ se k'u si kɛ an nɔfɛ lumulama na, an tɔɔrɔla, an si bɛɛ bɛ ka kɔrɔbaya, an si bi ɲini ka kɛ olu yɛrɛ ɲɔgɔn ye. U b'a la k'an nɛgɛ, u b'a la k'u utiliser an si la, u b'a la k'u utiliser an denmisɛnninw na, k'u mago ɲɛ ni an ye, ka tila ka taa k'an fililen to. Cɛkɔrɔba ninnu tɛ se hali taama na, u tɛ se foyi la bilen. Mais n'a fɔra k'olu de b'an ka fanga na halisa, hali taama ka gɛlɛ dɔw ma. U tɛ se foyi la k'u sigi bureau kɔnɔ ka mɔgɔw tɔɔrɔ dɔrɔn. U b'a la k'an ka jamana bɛɛ halaki ka jamana. Aw yɛrɛ y'a ye Marine Le Pen, Faransikaw ka candidat mun n'a bɛ candidature la, ani Macron bɛ ɲɔgɔn dan filanan na. A y'a yira k'a fɔ a ka débat la, débat tête à tête la, a y'a yira k'a fɔ a tɛ farafinna jamana foyi dɛmɛ. Waati sera farafin jamanaw k'u ka garibuya diɲɛ dabila tubabuw da la. Dɔ kɛra ten. Farafin dugu yɛrɛ ka fisa ni tubabuw ye, tubabu jamanaw ye. Mais n'a fɔra don o don anw de bɛ garibuya la tubabuw da la, dɔ kɛra ten sa garibuya la. An yɛrɛ k'a lajɛ mɔgɔ wɛrɛw kana garibuya la an yɛrɛ fɛ. An ka fɛnw b'an bolo yan, an ka dugukolo b'an bolo yan, mais an ka faama zonden ninnu u b'a la k'an ka jamana nafolo u b'a la k'a yɛlɛma k'a k'u taw ye, u b'a la k'a garder banques la, k'an ka fɛn bɛɛ nafasɔrɔ sira bɛɛ yɛlɛma k'a sɛbɛn u tɔgɔw la. Vraiment jeunes n'aw bɛ se a ye wuli k'aw jɔ, an ka fara ɲɔgɔn kan, an ka nin Mali in bɔ nin cɛkɔrɔba jugu ninnu bolo. Dɔ kɛra ten sa, a y'a lajɛ a ka bɔ sunɔgɔ la, a ye bɔ sunɔgɔ la Mali jeunesse, a ye bɔ sunɔgɔ la. Dɔ kɛra ten sa, a ye bɔ lalomaya la, a ye bɔ te ni sukoro minɛ na. An ka yafa cɛkɔrɔba ninnu ma waati sera, cɛkɔrɔba ninnu ka t'u da u dayɔrɔ la. Dɔ kɛra ten u ka taa so kɔnɔ, u ka taa misiriw la, an tɔɔrɔ la, u tɛ se k'an ka jamana in baara bilen. Maa si kana taa voter IBK ye bilen san 5 wɛrɛ. Tiɲɛ na a kɔrɔla a ka taa reposer. An ka jamana wari bɛɛ bɛ ka taa a ka furakɛli la. U b'a la ka voyage inutile kɛ nafa foyi t'a la. N'a taara wari mun minɛ ka na dugu mun na, n'a nana a bɛna a yɛlɛma k'a k'a ta ye. An tɔɔrɔ la, a bɛ ka mɔgɔw fulo ni goudron dilan ninnu ye. A ye goudron marché di muso mun yɛrɛ ma, entreprise mun ma, a tɛ se goudron dilan foyi la. Aw yɛrɛ y'a ye ka bɔ Bole Tour de l'Afrique la ka na Yirimajɔ, aw y'a goudron ye. Goudron bɛɛ tiɲɛnen don, Segu goudron a si ma ɲɛ. A b'a la k'an ka wari tiɲɛ ni entreprise kuntan in na. A denkɛ ka mɔgɔw don. U bɛ jamana in wari bɔ dɔrɔn k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ. Ni maa votera IBK ye, kana kungo wɛrɛ sigi an dala jeune. Ni jeune o jeune votera ye, an ma yafa i ma. Parce que i y'an jigi dingɛ kɔnɔ tuguni, Ala kana an jigi dingɛ kɔnɔ. Waati sera an ka wuli ka bɔ dingɛ kɔnɔ. An jeune an ka wuli, an ka voter an jeune ɲɔgɔnw ye. Dɔ kɛra ten sa, Mali jeunesse k'a lajɛ a ɲɛ ka yɛlɛ ten, ɲɛyɛlɛ kan ka na. Aw yɛrɛ y'a ye Marine Le Pen ko a bɛna farafin bɛɛ gɛn ka bɔ a ka dugukolo kan. Waati sera farafinw ka t'u ka dugu la, u ka taa président ya ɲini denmisɛnninw ka cɛkɔrɔba ninnu gɛn ka bɔ fanga na. An k'an ka jamana dilan, farafin dugu bɛɛ kan ka jeune ta. I ka fanga baara, cɛkɔrɔbaw bila kuma sera, maa si kana voter cɛkɔrɔbaw bilen. Nin ne Segu Fama ka kumakan ye. Toujours an b'a ɲini ka jamana in dilan, se wɛrɛ t'an ye. Jeunes ka bɔ sunɔgɔ la, jeunes caman bɛ yen t'u droit dɔn, u t'u ka droit dɔn, u bɛ jamana in kɔnɔ ten dɔrɔn. Diplôme b'a dɔw bolo, diplôme t'u bolo, u t'u ka droit dɔn. N'a fɔra cɛkɔrɔbaw b'a la ka na servi an na, an k'a lajɛ an ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la. A ye kunu. Nin ne Segu Fama ka kumakan ye. Anw ni Arasa Baci ninnu ani Madu ninnu, an b'a la k'an essayer k'an seko kɛ chroniqueur ya la pour que ni mɔgɔ min y'a ye i ka sensibilisation dɔɔni sɔrɔ, se wɛrɛ t'an ye.
jeunes vraiment a y'a lajɛ a ka hinɛ aw yɛrɛ jeunes ɲɔgɔnw na a ka cɛkɔrɔbaw to yen Segu faama kunkan don sali